Kaya wala din. Wala dyan CR tumalots. Napaka-high-tech to CR na tumalots. Makita niyo CR yan. Pindutan na yun. Ay, yun na. High-tech na CR. Wala. Ay, yun na. Pipindut-pindutin lang. Ayun, panghugas. Automatic hugas. Wala. Medium. Ayun, nag-flash na. Yan. Automatic CR. Ito lang yung automatic CR mga. Yan, panghugas. Yan, tapos na ako mag-CR. Uy! Ayos ah.